Yan po, inefresh yung bola. Okay ba? Wala. Ako ni Garcia, pinatay ang gilid. Wala. Ako ni Gabelo. 10 seconds to shoot. Inefresh. Yan po. 10 seconds to shoot. 5 seconds. Baliktad, friend! Garcia. Uy! Ito! Number 6. Amen. Woo! Five seconds to shoot. Baliktad! 10 seconds to shoot. Tumira. Labas mo, labas mo! Libre po. Kasama mo si EJ. Wala. Wow! Wow, suwago yung very shot. Garcia, pasok Gillian. Pasok to Mr. Water. Wala. Ako na niya. Never? Nice boy! Amen. Bomba na! Power move. Wala. Depensa na, depensa! Yan po, Garcia. 2 points. 4-3 in favor of SA1. Alonso. Who's that? SA1 team. 9 minutes and 50 seconds. Number 2, attack. 1 point. Amen. Substitution. Substitution na. Sub. Wala nibigay ang mga. Yan po, Garcia. Wait. Bigay kay Mr. Water. 5 seconds to shoot. 2 seconds. Good. Substitution. Eksakto kung 9 minuto ang naging oras. What happened? Pantay ba? Hindi pa naging yun. 10 seconds to shoot. Mr. Water is 3 points. Set you by Farm Water. Ang tubig natin mahina. Pero okay lang. 5 seconds to shoot. 4, 3, 2, 1! Ang ating score, 8-6 in favor of SA1 Kings. Agad yun? Yung Mr. Water District. Hindi kay Lorelia. Wow! Kapit ko ba? Labas mo, Magano? Diretso, 2 points. Ay, Water District. Hindi kay Angelo. Angelo. Namatin na press. Tuwira! 6 points. Magano? Na press, libre. Magano? Wala pa rin.
Alimanin na rin ka. Uy! Traveling violation. 7 minutes and 25 seconds. Pero, number 2. Second team foul. 8 seconds to shoot. Traveling violation. 6 minutes and 30 seconds. Touch. Isa 1 feet. On the ball. Oh, okay. Hindi kayo Gabelo. 10 seconds to shoot. Gabelo, left, 2 points. May Gabelo. Bayad na bayad na. Mr. Water Mystic. Di ba ba Nebres? Join. Nebres. 10 seconds to shoot. Biglang tumira sa Nebres. 3 points. 2 points. 40 ball. Bumawin po. Mr. Prem Water. Wala. Okay na naman ako. Hit. Anong magbabayad na? Nebres. Tumira lang sa 3. Wala. Naliban na Gideon. Gideon, ginawin ang bola. Oh, traveling. Binigay kay Prem Water. Foul. By number 2. Substitution back. Hindi, bumaba na tayo. Tara. Saglit lang naman yan. Magkakawa nga lang ang tao dun eh. Isa niya yan. Uy, sayang. Bakit ba? Suhay. Nasa lagay mo rin siya na. Yes, suhay. Damit na pula. 8 seconds to shoot. Ang cute pa naman. Dito mo na kasi. Kasi. Shot. For one. Violation. Nice D, RJ! Nice D! Substitution left. Yang. Start ni George, Gabelo. Starting. 10 seconds to shoot. Gabelo. Offensive foul. By number 23, Gabelo. Offensive foul. Wala ka tingin sa basketball. Gideon. By Italia. Likod! Binigay kay Gabelo. Gabelo. Binigay kay Italia. Italia. Dumuwag una. Ay, Gideon. Binigay kay Gideon. Banyak di Diskarte. Bumenge. Tumira. Pasok. 2 points. Hit. Gabelo. Tumira sa 3. Bang bang! Is brought to you by Prime Water. Kahit may di matulog, okay na. Hit, George. Ayan po. Italia, dumukot. Wala. Di ba ba agad yun? Agad yun. Galing! Agad yun. Tumira sa 3. No good. Last touch. SC1 kick. Ano score? Pwede yun. Pwede mo na isa. Italia. Italia 10. 2 points. Agad yun. Garcia. Gibol. Diretso na loob. Wala. Di ba yung kamanyag? Wala pa rin. Sabi ka na bola. Dapat di kamanyag. Kamanyag. Ibig kay Tumira. 2 points. May kamanyag. Ang ating score, 18-12. In favor of Ramos. Substitution.
Nadia. Sanchez. Substitution. Coming in. Follow up. Substitution. Banyak out. Tinggal in. Libre. Ini disco bola. Foul. Correct, one in. Ame. Oops. Foul number. Ame. Ame, second step. Wala po. Garcia. Binigay kay Garcia. 7 seconds to shoot. Garcia, attempt. Good move. Nakuha ni Garcia, 2 points. Okay na. Tingnan po ang ating anak ng Guzman. 2 points kay Ame. Okay na po, natin yung Guzman. Ako, nakikitimbang, pinasa kay Agilian, tumira, pasok mo na. Pasok na, mabos pa. Wala, 53 seconds. Natin ko na wala. Kanya, wala. Agilian, pinigitimbang. 10 seconds to shoot. Timbang. Lorilla, tumira. Wala. Timbang ni Sanchez. Oras-oras na lang. 25 seconds. Ebles, Ibeke. Oop. Pusa siya. Nakiyakin doon po. Tuloy na sa 3. Wala. Hindi niya kami. Last touch. 17 seconds. Last shot, last shot. One spot. 17.6 seconds. Sanchez, tumira bigla sa 3. Bang. 2 points, just 25. Paul Water. 9.7 seconds. 9.7 seconds. Ang natitira ang oras. Amen. Foul. And number 29, sorry. 8.9 seconds. Ang natitira ang oras. Amen. Pasok po. Pasok. 24-14. Ang ating score. Ang doon na 10. Ang Carlos Hoop. Sabi ko, lagyan na naman ng yelo. Ayoko nga ng yelo. 8 seconds. 6.3 seconds. 6 seconds, 6 seconds. 6.3 seconds. Amen. Nagpapit na. Baby boy. Laban.